lost. Dios decidió bendecirlo el doble de lo que él había perdido. And this brings me to my second point. Y esto me trae a mi segundo punto. We can't have limited acceptance No podemos tener una aceptación limitada of God's wisdom. de la sabiduría de Dios. So then what is wisdom? Así que, ¿qué es sabiduría? Wisdom is based up on knowledge. La sabiduría está basada en el conocimiento. Wisdom cannot exist without knowledge of all the facts. La sabiduría no puede existir sin el conocimiento de todos los detalles. All the facts pertaining to any purpose or plan. Todo lo que tiene que ver con un propósito o un plan. However, God's wisdom Así que la sabiduría de Dios isn't just knowledge, no es solamente conocimiento, but it's a know-how. Sino es como el cómo hacerlo. God's wisdom allows him to know how La sabiduría de Dios le permite que él sepa cómo to do anything. hacer cualquier cosa. God's wisdom allows him to know how Le permite saber cómo to know the outcome of your situation. va a ser el final de tu situación. God's wisdom is the skillfulness to formulate La sabiduría de Dios es la forma de formular, a plan and carry it out in the best and most effective manner. De formular un plan y llevarlo a cabo de la mejor manera efectiva. So, a week ago, just everything happening. Hace una semana me está pasando de todo. I was hospitalized. Estuve hospitalizada. I woke up one day and my face was all swollen. Me desperté un día y tenía la cara toda hinchada. And then precisely that night, Y esa misma noche, God had woken me up around 4 a.m. el Señor me levantó a las 4 de la mañana. And I remember praying to God. Y me recuerdo que estaba orándole al Señor. And I told him, God, Y le dije, Dios, please tomorrow, por favor que mañana don't allow me to wake up with a swollen face. no me permita levantar con una cara hinchada. God, just how you healed everyone in the Bible, Señor, así como lo sanaste en la Biblia, heal my face. sana mi cara. Don't allow me to wake up looking like a balloon. No me permita despertarme como un globo. Let me look normal. Déjame verme normal. I promise I'll be good. Te prometo que me porto bien. And so I went to sleep Me dormí and I wake up y me despierto and my face is like this big, y'all. y mi cara está así de grande. So then I carry on with my day. Así que seguí con mi día. I go to sleep at night. Me acuesto por la noche. God wakes me up again. El Señor me despierta de nuevo And so I pray again, y vuelvo a orar. but this time with more faith. Pero esta Right? vez con más fe. And I'm like, God, Y le digo, Señor, just how you healed the woman with the issue of blood, como sanaste a la mujer del flujo de sangre. just how you made the lame man walk, Como hiciste al cojo caminar. I know that I'm going to wake up tomorrow Yo sé que me voy a levantar mañana and my face isn't going to be y swollen. mi cara no estará hinchada. Spoiler alert, my face was swollen. Quiero que sepan que me levanté con la cara hinchada. So at this point, I decided to go to the hospital. Allá en este punto voy al hospital And as I'm sitting there in the ER, y mientras estoy en el hospital, it's hot, hace calor, I'm annoyed, estoy de mal humor, I'm alone, estoy sola and I begin to question God. y comienzo a hacerle preguntas a Dios. And I was like, God, Y le dije, Señor, but you woke me up, pero tú me despertaste a mí. and I had faith. Yo tuve fe, Did I not shut my eyes hard enough? no cerré los ojos lo suficiente. Did I not have enough strength in my prayer? No tuve suficiente fuerza en mis oraciones. Why is my face still swollen? Porque todavía mi rostro está hinchado. This hospital is a mess. Este hospital es un revolú. My face is looking like a hot mess. Mi rostro se ve mal Why am I here? porque estoy aquí. Why didn't you heal me? Porque no me sanaste. And I'm going to be honest, I was Y frustrated. le soy honesta, estaba frustrada. The Bible tells us to pray with faith. La Biblia dice que oremos con fe. I used the scripture to pray. Yo usé la escritura para orar. Why didn't he heal my face? Porque no sanó mi rostro. But whatever, as I'm sitting there, Pero mientras estoy sentada ahí, God tells me, el Señor me dice, aren't you preaching about just that? ¿tú no vas a predicar de eso mismo? Aren't you preaching about trusting my wisdom? ¿No vas a predicar que confíen en mi sabiduría? How can you tell my people to trust my wisdom ¿Cómo les vas a decir que confíen en mi sabiduría if you're not doing it right now? si tú no lo estás haciendo? So just, stay still. Así que estate tranquila, Everything's going to be okay. todo va a estar bien. And I was like, all right, God. Y yo les dije, está bien, Señor. So
I trusted in him. Así que confié en él. And thank God I went to the Y hospital gracias a Dios que fui al hospital. because apparently I had an infection that was trying to get to my brain. Aparentemente tuve una infección que quería llegar a mi cerebro. And if I hadn't gone at that Y point, si no hubiese ido en ese punto, things could have gotten really bad. las cosas se pudieron haber empeorado. But because of God's wisdom, Pero por la sabiduría de Dios, he didn't heal me in that no moment, me sanó en ese momento, but now I have other issues that are being healed pero tengo más que están siendo sanados to his glory. para su gloria. So, when faced with suffering or trials, the question isn't why, Cuando estamos con sufrimiento o tribulaciones, la pregunta no debe ser por qué, but who is in charge. pero quién está encargado. God is not in charge of only the good things that happen, Dios no está encargado solamente de las cosas buenas que nos suceden, because sometimes he allows us to suffer. porque a veces Él nos permite que suframos. He allows us to go through things for a reason. Nos permite que pasemos por situaciones por una razón. He allows his children to endure testing. Le permite a sus hijos pasar por pruebas. And the word tells us that we will endure these things. Y la palabra dice que pasaremos por estas cosas. It says that more than that, we rejoice in our sufferings, Dice en que aún más nos gozamos en nuestro sufrimiento, knowing that suffering produces endurance, sabiendo que produce paciencia. and endurance produces character, Y esto produce carácter. and character produces hope. Y el carácter produce esperanza. The person who only accepts the good from God's hand La persona que solamente acepta lo bueno de la mano de Dios is more at risk of rejecting God completely está más a riesgo de echar a un lado a Dios completamente when things don't turn out the way they hope cuando for. las cosas no suceden de la forma que ellos desean. You see, God's wisdom doesn't always make sense. La sabiduría de Dios no siempre hace sentido. Seriously, in our human capabilities En nuestras capacidades humanas, and our human knowledge, en nuestro conocimiento humano, God's wisdom isn't going to make sense. la sabiduría de Dios no va a hacer sentido. Because if we could predict God's wisdom, Porque si podemos saber la sabiduría de Dios, we wouldn't need him. no lo necesitaríamos. You know, it didn't make sense when Moses grabbed his staff, No tenía sentido cuando Moisés agarró su vara, pointed it at the sea, la señaló al océano and expected it to part. y esperaba que se separaran. It didn't make sense for Joshua No tenía sentido que Josué to lead an army sea líder de un ejército and lead it around the wall 7 y lo times dirigieran alrededor de unas paredes 7 veces and expect victory. y esperar una victoria. I mean, imagine, Alejandro, come here. And Jeremy, come here. Come here. I want you guys to imagine this, right? Quiero que se imaginen esto. I'm Joshua, Yo soy Josué and this is my army. y este es mi ejército. Come here, guys. Come here. Okay. So y'all see that fortified city over there? Ustedes ven esa ciudad fortificada. Y'all see that city over there? So we're going to conquer it. Ustedes ven esa ciudad y la vamos a And I got a conquistar. plan. Y tengo un plan. God told me this plan. El Señor me dio este plan. This is what we're going to do, right? Esto es lo que vamos a hacer. We're going to walk around this 7 times. Vamos a darle 7 vueltas. And we're going to play our trumpets. Y vamos a tocar las trompetas. And after we do all that, Y luego que hagamos eso, we're going to have victory. vamos a tener victoria. That doesn't make sense. Eso no tiene sentido. Imagine doing that nowadays if we go to war and we're like, okay, we're just going to walk around you. Imagínense hacer eso ahora. It Vamos doesn't make sense. diciendo que les vamos a dar Y'all can vueltas. sit, thank you. But it worked Pero funcionó. because it was God's wisdom. Porque fue la sabiduría de Dios. Because God's wisdom Porque la sabiduría de Dios is oftentimes our foolishness. muchas veces es nuestra propia. How do you say foolishness? I'm sorry. I'm sorry, guys. All right. All right, so it didn't make sense for Peter No tuvo sentido que Pedro to step out of a boat se saliera de un bote and expect to walk, y caminara and for him to actually walk on water. y que caminara sobre las aguas. It didn't make sense for the Son of God No tenía sentido que el Hijo de Dios to die on a cross for us, muriera en una cruz por nosotros. but thank God for his wisdom. Pero gracias a Dios por su sabiduría, Because of that, we're here today, porque gracias a eso estamos aquí hoy, saved by grace. salvados por su gracia. God's wisdom doesn't always make La sense. sabiduría de Dios no siempre hace sentido. The way that he responded to Job didn't make sense. La manera que le respondió a Job no hizo sentido. When Job demanded God to
give him an answer, he didn't say, Cuando Job le pidió a Dios una respuesta, él no le dijo, mala mía, Job. God didn't say, my bad, Job. Lo que pasa es What happened? que Satanás me desafió That Satan defied me. y yo le tenía que demostrar que tú me ibas a honrar. And I had to show him that you were going to honor me. No. No. God asked him, were you there when I laid the foundation of the earth? Dios le preguntó, ¿tú estuviste ahí cuando hice el fundamento de la tierra? Have you ever commanded the sunrise? ¿Tú has dado orden al sol salir? Have you ever controlled the weather? ¿Has controlado el clima? He then begins to describe nature to Job. Y comienza a describirle la naturaleza a Job. He tells him how the deers give birth Él le dice como los venados dan a luz. and the eating patterns of the lions and the wild donkeys. Y le explicó los leones y los burros. God's response is a glimpse into the universe, La respuesta de Dios es un detalle del universo, letting us know that the world is so much more complex than what we can imagine. dejándonos saber que el mundo es mucho más de lo que nos podemos imaginar. While we only see our circumstances, Mientras solamente vemos nuestras circunstancias, God is in charge of the whole universe. Dios está a cargo de todo el universo. You know, in the grand scheme of things, Y cuando vemos las cosas, you know, what you're going through right now pues lo que estás pasando ahora isn't what you're going to go through tomorrow. no es lo que sucederá mañana. When we read the book of Job, that's only a part of his story. Cuando leemos la historia de Job es solamente un pedazo de su historia. Before his suffering, he was prosperous. Antes de su sufrir, él era próspero. And afterwards, he was blessed with a double portion. Y después de eso fue bendecido con el It doble. was just a moment in his life. Solamente fue un momento en su vida. It didn't determine his whole outcome. No determinó cómo terminó. And because I'm a visual Y person, como soy una persona visual, I brought a visual for you guys. traje algo visual para ustedes. I need help with this table. I'm sorry. All right. So this cup represents us, right? Este vaso nos representa a nosotros. And this water in here represents all the trials and the suffering. Y esta agua representa todas las pruebas y tribulaciones. Job lost his servants. Job perdió sus sirvientes, He lost his fortune. perdió su fortuna, He lost his animals. perdió sus animales, He lost his children. sus hijos, I lost my job. perdí mi trabajo, I lost my apartment, mi apartamento, my car. mi carro. People have cancer. Las personas tienen cáncer, They get sick. se enferman, They go through so many things. pasan por tantas cosas And you know, they just feel like they can't hold it in together y anymore. piensan que ya no pueden aguantarlo más. Right? But this represents God's wisdom. Pero esto representa la sabiduría de Dios, God's wisdom over our life. la sabiduría de Dios sobre nuestras vidas. And when we think that we can no longer go on, Y cuando pensamos que ya no podemos seguir, when we think that all of this is going to come pouring out, cuando pensamos que todo se va a desbordar, God is telling you, I'm over this. Dios te dice, estoy sobre esto. I'm over your Yo situation. estoy sobre tu I'm situación, over your sobre tus circumstances. circunstancias. And none of that is going to come pouring out. Y nada de eso se va a I am salir. holding you Yo together, te aguanto and I am not going to let you y fall. no te voy a dejar caer. And even if it does fall, Y aún si se cae, God's wisdom is still in the midst la of that. sabiduría de Dios sigue en el Because medio, his wisdom is greater. porque su sabiduría es And mayor. this is just momentary. Y esto solo por un momento. There is a double portion of blessing that is coming your Hay way. una porción doble que viene de camino. And he will be glorified Y through Él your será process. glorificado por tu proceso. So if you're here tonight, if Así- worship could come up, Si la adoración puede pasar, and if you're here tonight si estás aquí en esta noche and you can relate to this message, y puedes sentirte igual que en este mensaje, I would like for you to come up. me gustaría que pases al frente. You know, if you feel like there's circumstances surrounding you Si te sientes que hay circunstancias que
te rodean and you shouldn't be standing right y now, no deberías de estar de pies en este momento, I would want you to come up. te pido que pases hacia el frente. We want to pray for you Queremos orar por ti. because God will be glorified through Porque el this Señor trial. será glorificado a través de And tu He's here to prueba. remind you tonight Y te recuerden esta noche to trust in His que wisdom, confíe en su sabiduría, to trust in His word, que confíe en su palabra and the promises that He has told y you. las promesas que Él te ha dado. He wants you to hold on to them. Quiere que te agarres de ellas. Amen. And if you're here tonight Y si estás aquí en esta noche and you want to receive Jesus as your y Savior, quieres recibir a Jesús como tu Salvador, we would also like you to come up. te pedimos que pases. We want to pray for you as Queremos well. orar por ti también. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.